ষষ্ঠীनि सानजा जराव अभियान खाई कतर चासामु मानखा आमतली थानानि पुलिस असामुताई तेर कितिंगै तंकसां नारकना बागै हास्ते पुलिसनि बखागतै नाचमजागै तंगुकरा असामुताई तेर कितिंगै लुकुरगनि मुंसपन जंजाल अंग्यातै ते केफेक माने खनैबाय गोरंगै तंकसां हालक सबायजयातै हास्ते पुलिस तांफां अभियान खाई तंगनायो अबहायकेन असामुताइनि तेर तंकसां नारकना बागै आमतली थानानि पुलिस बक्तिशाल महाषष्ठीनि सानजा जराव अभियान अंखका अ अभियान खाइमुंग आमतली थानानि ओसि परितोष दास तंग थानानि सेकेंड अफिसार मृणाल कांति पाल खबै गुबुननि नायमथां मदल तै तंग टीएसआर बहन आशाल सानजा जराव आमतली थानानि पुलिस महेशखला आमचाय इंद्रजित देवनाथ हापानिया आमचे तंगनाय समीर घोषनि नग अभियान खायै मानका गोबांमा रां मरकनि जुवाक गचाक आबुबाय बाक्सा आसालनि सानजा जराव पुलिस खुजक पक्तमा मानै ओएनजीसी बैंक चौमनी आगरतला साब्रुम लाहार कतर TR01 AE 1762 नाम्बारनि बुलेरो माल खुंगब गोबांमा रायदासेयातै तुबुजाक जुवाक गचाक मानखा तै पुलिस बाय रमजाखा मालखुं चालकनाय मनीष दे कक्तिशाल हर आमतली थानानि पुलिस केफेक माने खनैनि याक्तन खाइमुग गोरोंजाक मनीष देवनि मुगै मामला याचाखा तांसल महासप्तमीनि दिपर जराव आमतली थानानि ओसि परितोष दास कक्तमा थुमनि बस्कांग अकक शाखा बकक शाखा रायदा सयातै जे जुवाक गचाक मानखा आबनि हाति रांमारि 5 लाख अंनायहनै ओसि परितोष दास बते बसका केफे करि त्रिपुरा सिनामनानि बागै आमतली थानानि पुलिस लाई थांजा गोबांमा साल रमिन अबहायके अभियान खाइ दंगो असामताय तेर कितिंगै तंकसां नारकना बागै खलाब अंखरजाक आमतली थानानि पुलिस शाखा आमतली थानानि ओसि परितोष दास উপলক্ষে গতকাল ষষ্ঠী ছিল যাতে করে এলাকার শান্তি সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে এবং আইন শৃঙ্খলার দিকে লক্ষ্য রাখে এবং নেশা বিরোধী যে আমাদের একটা অভিযান চলছে এই অভিযানের উপর ভিত্তি করে আমরা গতকাল বিভিন্ন জায়গায় আমতলী থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আমরা রেড করেছি মদ বিরোধী অভিযান করেছি এর মধ্যে আমরা ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ যার বাড়ি মহেশকলা এবং সমীর ঘোষ তাদের বাড়ি থেকেও আমরা প্রচুর পরিমাণ মদ উদ্ধার করি এবং গতকাল সন্ধ্যার সময় একটা TR01 AE 1662 একটা বোলেরো গাড়ি যখন বিলিতি মদ নিয়ে আগরতলার দিকে যাচ্ছে আমরা গাড়িটিকে আটক করি এবং গাড়ি থেকে আমরা 60 কার্টুন আমরা বিলিতি মদ উদ্ধার করি যার বর্তমান বাজার মূল্য 5 লক্ষ টাকার মতো হবে আমাদের এই অভিযান আগামী দিনেও চলতে থাকবে এবং দুর্গাপূজাতে যাতে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারি তার জন্য আমরা এই অভিযানগুলি জারি রাখব। নমস্কার, খুলুমখা শারদোৎসব উপলক্ষে আমি সকল রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। উৎসব সকল জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একাত্ম করে তোলে। উৎসবের এই আনন্দময় পরিমণ্ডলের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ। তাই উৎসব আমাদের অন্যতম জীবনের অনুষঙ্গ। সকলের সহযোগিতায় শারদোৎসবের দিনগুলি আনন্দমুখর হয়ে উঠুক। দেবী দশভূজার আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক। আমি সকল রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি ও আনন্দময় জীবন প্রত্যাশা করছি। আমি সকলকে আবারও শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলকে নমস্কার। যতন খুলুমখা।